আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বাৰাকাতুহু ওয়া মাগফিৰাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল আৰু মহান আল্লাহ তবাৰক তাআলা আপোনালোকৰ দুৱাৰ বদৌলতত মোকো ভালে ৰাখিছে। আজি মোৰ ইউটিউব চেনেল ইছলামিক আছামিজ নোটছ চেনেললৈ মোৰ বন্ধুৱে আকৌ এটা উলামাৰ প্ৰতি এটা নাতে ৰচুল আপোনালোকৰ গুণগুণাবলৈ আহিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে তেওঁ গোৱা নাটটো যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে শুনে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সঁহাৰি জনাই আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত যাতে সহায় কৰে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, মই আগতে আপোনালোকৰ আগত নাট দিছিলোঁ আৰু সেই নাটটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি ভালে পাইছে চাগে। আৰু সেই তেনেকৈ নাট এটা আজিও মই উলামাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নাট পেছ কৰিবলৈ কাৰণে মই বন্ধুৰ ওচৰত আহিছোঁ। আৰু এই চেনেলটো আমাৰ ইছলামিক আছামিজ নোটছ, এই চেনেলটো যাতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু যাতে আগলৈ আগবাঢ়ে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহায় কৰিব। আৰু কমেণ্টত জনাব যে আমাৰ নাটবিলাক শুনি কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে, আৰু যিমানখিনি তাত কথা কোৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব। আৰু জনালে মানে ভাল লাগে, আমাক মনটো ভাল লাগে। আৰু কি বিষয়ে বনাম সেইটো আপোনালোকে আমাক জনাব, তেতিয়া আমাক কাম কৰিও ভাল লাগিব। তে ইয়াকে কৈছোঁ আৰু আসসালামু আলাইকুম ৰহমতুল্লাহি বাৰাকাতুহু। তেনেহ'লে আমি পলম নকৰি আমাৰ নাটটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। सुनोगे आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ए वारिसे रसूल है वफा बहुत बुलंद है। सुनोगे आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ए वारिसे रसूल है वफा बहुत बुलंद है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है, रसूल है लादिले हिदायतों के बाग है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है, रसूल है लादिले हिदायतों के बाग है। उन्हीं से अपने दीन की सदा बहुत बुलंद है, सुनोगे आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनोगे आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है वफा बहुत बुलंद है। सुनोगे आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है वफा बहुत बुलंद है। मदारिसों से जिंदगी को है नूर कर लिया, वरक वरक में निचोड़ कर लहू लहू में भर लिया। मदारिसों से जिंदगी को है नूर कर लिया, वरक वरक में निचोड़ कर लहू लहू में भर लिया। तभी तो उनके कदर की जगह बहुत बुलंद है, सुनोगे आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनोगे आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ए वारिसे रसूल है वफा बहुत बुलंद है। सुनोगे आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ए वारिसे रसूल है वफा बहुत बुलंद है। कदम कदम पे नेकिया कतार दर कतार है, फरिश्ते पर बिछा के राह इल्म पर निशार है। कदम कदम पे नेकिया कतार दर कतार है, फरिश्ते पर बिछा के राह इल्म पर निशार है। जो इल्म की तलाश में चला बहुत बुलंद है, सुनोगे
گے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو گے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، اے وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے، سنو گے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، اے وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے۔ السلام علیکم۔